ضروری ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری نماز درست ہو جائے. تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے ہم اپنا ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکیں. یہ 4 حافظی لوگ جنہوں نے آپ کے مدرسے میں قرآن پڑھا، ان کی محنت ایسی ہوئی، یہ حافظ بن گئے. اب آج ان کی دستار بندی آپ دیکھیں گے اور ہم سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ محدود ادارہ جو لوگ بھی چلا رہے ہیں، جو لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، مولا سب کو دارین میں سعادت نصیب فرما، دارین کی سعادت نصیب فرما. اور ان میں سے جو بھی 1 روپیہ دے کر، ایک بات بول کر بھی اگر مدرسے کی اگر وہ خدمت کرتے ہیں، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما. یہ 4 بچے حافظ قرآن بنے ہیں انشاءاللہ. ان کے توسل سے اور بھی گاؤں میں بہاریں اور برکتیں آئیں گی. آپ سے آخری پیغام کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اسکول میں بھیجیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں. سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے مدرسے میں بھیجیں. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تدیس نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، یہ کوئی غرور اور فخر نہیں ہے. میں ایک دیکھنے بھی مولوی ہوں الحمدللہ. میں نے ہمیشہ مدرسے ہی میں تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ اس وقت +2 اسکول کا میں ٹیچر ہوں. 3.5 مہینے میں 3 بار میں نے نوکری ریزائن دیا. 3 نوکری میں نہیں چھوڑی. ایسا نہیں کہ مدرسے کی تعلیم آپ حاصل کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. سماجی طور پہ بھی مولانا کامیاب رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ مولانا کو کامیاب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے علماء کو آپ میدان میں اتارے نا بھائی، ان کو چانسز نہیں ملتے ہیں. اور جتنے لوگوں کو چانسز ملے سب کامیاب ہو گئے. بہت سارے لوگوں کو چانسز نہیں ملتے ہیں. اس لیے اب اپنے بچوں کو پہلے مدرسے میں پڑھائیں. اگر آپ کا بیٹا حافظ بنے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. حافظ بننے کے بعد بھی انجینئر بن سکتے ہیں، وہ حافظ بننے کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں، عالم بننے کے بعد بھی مفتی بننے کے بعد بھی وہ صاحب گریجویشن کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں. ان کے سامنے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اگر سارا دروازہ بند بھی ہو جائے تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. جو بچے عالم بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، وہ کبھی بھوک سے نہیں مرتے ہیں. اور الحمدللہ حافظ بننے کی اتنی شاندار برکت ان کو ملتی ہے کہ یہ آپ کا ہی کھائیں گے، آپ ان کے طرح کبھی نہیں کھا پائیں گے. عالم کی طرح کوئی نہیں کھاتا ہے. عالم خود اگر اپنا نہیں کھایا، آپ ان کے لیے بنائیں گے 1 پیس اگر مختصر بنانا ہو. خود آپ کے دسترخوان پہ وہ تمام ویرائٹیز نہیں ہوں گی جو صاحب یہ کھاتے ہیں. تو اس لیے عالم بنائیں اپنے بیٹے کو. بہت سارے لوگ عالم کیوں نہیں بناتے؟ بولتے حضرت عالم بنا دیں گے نا میرے بیٹے کو تو کھائے گا کیا؟ تنخواہ کہاں ہے حضرت؟ اور وہی آدمی اپنی مسجد کے امام صاحب کے بارے میں بولتا ہے کہ امام صاحب بہت کھاتا ہے. یہ حیرت کی بات ہے حضرت. دوسرے کا بیٹا عالم بن جائے تو دقت ہے، اپنا بیٹا بن جائے تو دقت ہے، دوسرے کا بیٹا بنے تو بہت کھاتا ہے. ارے بھیا عالم بنائیے، آپ کا بیٹا عالم بن کر ہی سکون پائے گا. ورنہ یہ ڈاکٹر انجینئر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ ابراہیم رضا چترویدی صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس دارالعلوم قادریہ جشن دستار حفاظ. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے السلام علیکم. انشاءاللہ آپ ان سب باتوں پہ عمل کریں گے. آخری میں 2-4 باتیں اور میری طرف سے جو مجھے پہلے کہنی تھی، مگر چونکہ حضرت کا حکم جو تھا کہ آپ کو کیا بولنا ہے، میں نے اس تناظر میں اپنی گفتگو کی. کل 24 تاریخ تھی اور 24 تاریخ کو ہندوستان بھر میں دنیا بھر میں ہم لوگوں نے کل 25 تاریخ آج کی تاریخ ہے 24-25 آج تھی بات مغرب. جی سرکار تاج الشریعہ کا عرس ہندوستان بھر میں 24 اور 25 کو لوگوں نے اپنی اپنی سہولیت کے حساب سے منایا. سرکار تاج الشریعہ جو ہمارے بھی پیر و مرشد اور اس قدر بابرکت شخصیت پہ آپ کو بتاؤں تو سن کے بڑی حیرت ہوگی. کوئی قصہ اور کہانی میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی. 2019 میں حضرت وفات پائے. 2019 میں. اب کس قدر بابرکت شخصیت کہتے ہیں کچھ لوگوں کا نام کافی ہوتا ہے. واقعی میں کچھ لوگوں کا جو نام کافی ہوتا ہے، جو آپ نے سنا یہ فقرہ، یہ واقعی میں صحیح ہے. میں اس وقت بہت پریشانی کے
हालात से दो चार हो रहा था। पीएचडी का इंट्रांस में पास कर चुका था मधेपुरा यूनिवर्सिटी से, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से। सुनिए, पैट एग्जाम में पास करके मेरे लिए पीएचडी का उन्वान तय नहीं हो पा रहा था और मैं इस कोशिश में था कि सरकार दारुल शरिया की ज़ात पर, आपकी खिदमत पर या किसी तरीके से किसी चीज़ पर मुझे अगर कुछ लिखने का मौका मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। 4-5 दिन तक यूनिवर्सिटी का मैं चक्कर लगाया, दरख्वास्त पे दरख्वास्त दिया, प्रोफेसर्स उसको पढ़ते और उनके सामने एक नया नाम होता और वैसे भी हम हमारी टोपी और हमारा कपड़ा देखकर वो लोग समझ लेते कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग बार बार इनकार करते रहे। आखिर में मैं चुपचाप, वो मुझे वज़ा खाका होता है वहाँ पे, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। पीएचडी करने से पहले, रिसर्च के उन्वान तय होने से पहले मुझे वज़ा खाका बनाना पड़ता है। तो मुझसे कहा गया कि आप साहब चंद पेजेस पर, सफ़ात पर आप जिस शख्सियत पे आप कह रहे हो उनके बारे में कुछ लिख के आप दे दो कि वो शख्सियत अगर वाकई ऐसी होगी, उनके पीएचडी करने के लायक अगर उनकी शख्सियत होगी तो मैं ज़रूर इजाज़त दूंगा। ऐसे प्रोफेसर लोगों ने मुझे कहा। तो मैंने 5-7 पेजेस पर एक मुख्तसर आपकी ज़िंदगी पर 2-4 बातें मैंने लिख के, 2-4 अशार की तशरीह लिख के मैंने यूनिवर्सिटी में जमा किया। प्रोफेसर साहब उस दिन हल्के में लिए, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे क्या हुआ कि दूसरी सुबह को मैंने सफीने बख्शिश, मैंने उसके हवाले से 2-4 मैंने कलाम भेज दिए। प्रोफेसर साहब पढ़ने के बाद 11 बजे दिन को, मैं सुबह 8 बजे भेज रहा हूँ सफीने बख्शिश के कुछ सफ़ात का जेरॉक्स, और 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि आप आ जाओ। आपने जो मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी के ताल्लुक से लिखने और उनके ताल्लुक से जो पीएचडी के लिए आपने जो कहा था, यकीनन इनके ऊपर पहले ही पीएचडी होनी चाहिए थी। ये शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान वो सरकार दारुल शरिया की शख्सियत। उसके बाद प्रोफेसर मेरे सामने ये कहते नजर आए, जो हमारे सुपरवाइजर थे, उनका अकीदा चाहे जो रहे, लेकिन आखिर में जब सरकार दारुल शरिया पर मैं कुछ लिखता, उनको चिप कराने के लिए देता, वो देखते 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 अभी उम्र के आखिरी पड़ाव में उनको कहना पड़ा, वो कहते ही नजर आए कि ये जो मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी हैं, ये आला हजरत के खानदान के, मैं चूंकि मैं बता दिया था अपनी तहरीर से उनको, और वो पढ़ के जान लिए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग इन्हें मौलाना कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़े शायर हैं, क्योंकि वो एक अदीब थे। तो एक अदीब को ही तो अदीब के हिसाब से देखेंगे। मैंने कहा हजरत, मैंने हजरत की जिंदगी के वही चंद गोशे जो इल्म अदब पर, जो उर्दू जबान और अदब पर थे, मैंने लिखे हैं। अगर आप इनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो आप यही कहते नजर आएंगे कि एक जमाना था जो अहले सुन्नत के समाज से आला हजरत की आवाज बुलंद होती थी। आज की तारीख में, आज की सदी में अगर वो आला हजरत नहीं है तो क्या हुआ, आप ही के खानदान का एक फर्द उसी कुर्सी पर गामजन वो सारी जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं। वाकई में सरकार दारुल शरिया की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपने अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से मुसाहरत नहीं की। आपने जो कहा वो आपने जिंदगी भर किया। आपने कभी अपनी बातों से आपने रुजू करना, बात फेर देना और किसी को बुला के समझा देना और लोगों की तरह इधर की बात उधर करना नहीं। आखिर तक मसले के आला हजरत का जो नजरिया था, आपने किताबों में भी लिखा, आपने अपने अमले मुबारक से भी हमेशा के लिए साबित कर दिया कि ये सच्चाई में मसले के आला हजरत अपने अमल से दुनिया पेश कर सकती है। वाह वाह वाह। इसी वजह से हम हिंदुस्तानियों ने, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों ने आला हजरत के बाद, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बाद, अगर अपनी जमात का हमने किसी को कैडर माना उस जमाने में तो सरकार दारुल शरिया को माना। और सिर्फ ये रज़वी की हैसियत से नहीं, मैं बताऊं आपको, कुछ हमारे ऐसे मशाइख होते हैं, वैसे तो मशाइख सबके होते हैं, कोई सिलसिले के नहीं होते, मगर कुछ उलमा इकराम हमारी निगाहों में ऐसे भी हैं, उनकी खिदमत जो हर खित्ते के लिए है, हर समाज के लिए है, हर सिलसिले के लिए है। मैंने देखा कि बड़े बड़े अशरफी हजरात भी सरकार दारुल शरिया से प्यार करते हैं, बरकाती हजरात भी प्यार करते हैं, और होना ही चाहिए। इसमें बरकाती, रज़वी, अशरफी की कोई भी कैद बंद नहीं है। हमारे तमाम मशाइख हमारे हैं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मगर उन्हीं मशाइख में से चंद ऐसे मशाइख हैं जिनकी
कलमी खिदमात, जिनकी खिदमात अहले सुन्नत पर जो एहसान है वो सदियों भुलाया नहीं जाएगा। उन्हीं शख्सियात में से सरकार ताजुल शरिया की एक मुबारक शख्सियत थी। हम और आप सब दुआ करें मौला तबारक व तआला हज़रत के फैज़ान से हज़रत के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और हज़रत के फ्यूज़ बरक़ात से ये पूरा समाज, पूरा माशरा, ये पूरे बच्चे जो नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ताजुल शरिया ये लोग क्यों करते हैं। ये ताजुल शरिया उलमा किराम ने गुजरात में एक बैठक हुई थी, मैंने पढ़ा है 40 से ज़ायद उलमा किराम की नशिस्त में शेखुल मशाइख और ये ताजुल शरिया का खिताब गुजरात के राजकोट जूनागढ़ इलाके में, मैंने खुद लिखा अपनी पीएचडी में, उन उलमा किराम का दस्तखत था। वहाँ पर तकरीबन 92 की बात है, वो तो बात 4-5 साल पहले मैंने लिखी थी। उस वक्त उलमा किराम ने उन्हें कहा था और वाकई ताजुल शरिया कहा तो ताजुल शरिया की सिफत और ताजुल शरिया की खिदमत देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई ताजुल शरिया इस्म बा मुसम्मा का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हज़रत के दीवाने हैं और हम तब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दर्जात को भी बुलंद फरमाए, हज़रत के फ़ैज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। दस्तारबंदी करवा दीजिए। जी दस्तार